Десетици илјади луѓе протестираа синоќа во Северна Грција против евентуалниот компромис за името на Република Македонија меѓу владите на Атина и на Скопје. Протести се одржаа во 23 градови, а беа истакнувани пароли Македонија е Грција, почитувајте ја историјата и слични. Μακεδονία είναι ελληνική, δεν είναι σλάβικη. Ο Μέγας Αλέξανδρος αρχαία ελληνικά, όλα τα νομίσματα, όλα τα βιβλία αρχαία ελληνικά γράφουνε. Η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Δεν τη χαρίζουμε σε κανένα. Η Μακεδονία είναι γεμάτη αίματα Ελλήνων πολεμιστών, Μακεδονομάχων. Νιώθω ότι μας παίρνουν τη Μακεδονία. Δεν πρέπει να μας πάρουν τη Μακεδονία, ρίξαμε το αίμα μας εδώ. Изјавија дел од луѓето собрани на протестите. Меѓу другите имаше и парола на која пишуваше: "Заев треба да си роден македонец, ти не можеш да бидеш тоа." Демонстрациите главно поминаа без инциденти.